mo rin. Yan. Galing natin Yan yellow. dapat. Ay, daga tayo. Madaga. Okay na. Sundan mo, sundan mo, sundan mo. Yan. Galingan mo, may round 2. Go, 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 go. May round 2. Round 2. Oh, naka-round 2 na siya. Next. Galing, galing. Pairot ng pairot yan eh. Daanan. Pabilis tang pabilis yan ha. Parang mo. Hey. Concentrate ka lang. Gawin lang ako magbubuga-tatantalan. Gawin lang. Ayan, ikikigan mo lang. Ayan. Ayan, pakita ganyan. Ang galing natin, Jella. Oh, galing ah. Ay, galing ka. Ilang round na yan? Next na yan. Next na final Go, round. go, 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 go. Pangatlo, may pangatlo na. Ay, pairot daw, pairot. Go, go, Mahirap go, yan go. lang. Yeah, cheer si Ate Jello. Final round na yun. Go, 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 go. Final round? Final na yan? Go, 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 go. Go, 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 go. Final na yan? Go, go. Go, go, Ate Jella, kamo. Ayun yung final. Ayun. Diba, malapit na. Go, 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 go. Si Pairot na. Go, 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 go. Go, go, go. Bawal ba huli? Op, nahuhuli. Wala kang 15 pesos pag nahuli kaya. Dapat mabagal. Ay, sundin mo, sige, go. Sundin mo lang. Okay lang yan. Kailangan ma-finish mo. May third round pa yan. Dapat magawa mo, ha. Oh, next. Oh, ayan, dapat magawa mo, ha. Ayan na. Siguro na. Huwag kang i-stop. Yan, go. 15 pesos man. Letos yan. Gawin mo, ha. Dapat Aswana. O, mabagal Aswana. na lang. Op. Bawal mahuli. Mauna. O. Bawal mahuli. Ayan, sige, go. Kaya mo yan. Okay lang yan. Go. Concentrate ka, ma. Break ka, ma. Go na. Go, go, go. Ang galing na, ma. Ay, magaling ka. Ang galing. Meron pa yan, round 2. May Ang galing lang pa mo yan. dyan. Galing. May round 2 pa. Alex, ayan na naman. Hanggang round 3 yan. Ang galing. Pangatlo, mahirap na. Go na ba sa isang daan? Para sa 100 pesos. Ay, di ba, or the binigyan go. 100. Yari ka. Basta kung gawa mo yan. Kasi mahirap ang final round yan. Alam, wala ko. Ang galing ah. Round 3. Ayun na, round 3 naman. Ala, number 3 na. Yun na yung final. Ayun, mabagal, mabilis. May mabagal, mabilis. Na, bibilis yan lang. Ang galing ni Wawa